बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन हफ्ते का आगाज़ कल बरोज़ सोमवार यानी 24 जुलाई से होने जा रहा है और इस अहम तरीन हफ्ते का अख्ताम 31 जुलाई को यानी 10 मुहर्रम हराम के फ़ौरन बाद अहम तरीन फैसले हो चुके होंगे। और जो ताज़ा तरीन अपडेट्स इस वक्त मेरे पास हैं उनकी रोशनी में, जो इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है उनकी रोशनी में, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, आइंदा इलेक्शन कब होंगे, 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर, और इमरान खान इस्लामाबाद क्यों पहुंचे हैं, आइंदा 72 घंटे में उनकी किन शख्सियात के साथ अहम तरीन मुलाकातें हैं, और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल जो कि बिलाशुबा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है वो कैसा होगा, उस हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स, अंदर की खबरें आपके सामने रखेंगे। कुछ बड़े सवालात हैं जिनके जवाबात बारी बारी आपको देंगे अपनी मालूमात की रोशनी में। निगरान सेटअप कब सामने आएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद अगला कदम इलेक्शन का है, इलेक्शन कब होंगे, क्या 60 दिनों के अंदर होंगे, 90 दिनों के अंदर होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर होंगे या नई हल्का बंदियों के ऊपर होंगे, क्योंकि आज एमकेएम के बाद जमात इस्लामी की जानिब से भी इस बात का मुतालबा किया गया कि नई मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्का बंदियां की जाएं। ये सब कुछ किसके कहने के ऊपर हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। इलेक्शन के अंदर आपकी जानिब से सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी या नहीं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी तो इमरान खान की ज़ेर क़यादत होगी या माइनस इमरान खान होगी, जैसा कि इमरान खान ने कल फिर कौम से खिताब में यह कहा कि उन्हें जेल में डालने का पूरा प्रोग्राम है। और ऐसी सूरत के अंदर शिबली फराज, शाह महमूद कुरैशी और उमर अयूब पर मुश्तमिल कमेटी को अहम तरीन जिम्मेदारियां इमरान खान ने सौंपी हैं। टिकटों की तकसीम के हवाले से, वोटर्स को घरों के से बाहर निकालने के हवाले से, और आपका, जी हाँ नाज़रीन, आपका इंतहाई अहम तरीन किरदार होगा इसके अंदर। अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को जेल के अंदर भी डाला गया तो वो आप होंगे जो बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, इमरान खान को वोट देंगे और अगली हुकूमत इमरान खान की बनवाएंगे, इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बार फिर लाएंगे। इसके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट भी ज़रूरी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मरतबा क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तरीकाकार वाज़ा तौर पर सामने नहीं आ सका कि वहाँ बैठकर जो वोट डालेंगे उनका क्या तरीकाकार होगा। क्या आप पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग भी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इन तमाम तर कमेंट्स की रोशनी के अंदर ही हम अपनी अगली वीडियोस भी तरतीब दिया करते हैं। तो जनाब, अगर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो क्या कप्तान होगा या नहीं, अहम तरीन सवाल। और फिर नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान आ रहे थे, आते आते रुक गए, आसिफ जरदारी दुबई के अंदर पहुंचे, नवाज शरीफ भी फिर दुबई के अंदर पहुंचे, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां हैं, वहां क्या पक रहा है। रात के मरियम नवाज इस्लामाबाद पहुंची दुबई से, उनके ज़िम्मे क्या टास्क लगाया गया। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का कि GHQ गैर जानिबदार रहेगा या नहीं इन इलेक्शन के अंदर, यानी न्यूट्रल्स की पोजीशन क्या होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होगा। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अहम तरीन वीडियो पहले पीपल्स पार्टी का एक उनकी जानिब से तजवीज़ सामने आई जो ये जाहिर करती है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। फिर इन सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ समेत इदारों के सरबराहान के प्रोटोकॉल में कमी की तजवीज़ दी है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी काम हो रहा था। अब पीपल्स पार्टी जब तमाम तर मामलात एंजॉय कर चुकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने, तो अब उनकी तरफ से ये तजवीज़ अपनी कहकर पेश की जा रही है कि जनाब जजेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस और दिफाई इदारों के सरबराहान के प्रोटोकॉल में कमी की जाए, जिनमें साबिक चेयरमैन सेनेट, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चारों सूबों के वज़ीर आला, गवर्नर, वफाकी और सूबाई वज़रा को दी जाने वाली बिजली और पेट्रोल की मिकदार में 50% कटौती की उन्होंने तजवीज़ दी है। अब ये इमरान खान का जो था प्लान, इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर, उसको अपना करके पेश करने की कोशिश इनकी जानिब से कि जनाब हम मुल्क की बड़ी आबादी को रिलीफ देना चाहते हैं, इनसे लेकर चीज़ें, फिर बिजली के 300 यूनिट तक इस्तेमाल जो करते हैं लोग उनके लिए रिलीफ, और इस किस्म की मज़ीद दीगर चीज़ें जो कि बज़ाहिर अब ये अपना जो है वो मंशूर बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश करेगी, लेकिन इससे पहले तमाम तर चीज़ें मुकम्मल तौर पर वो इंजॉय कर चुके। ख़बरें सामने आ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी के वज़रा खासे आगे रहे सरकारी दौरों में खर्चा करने के, और सिर्फ 4 वज़रा का जो खर्च था
14 माह का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल के तमाम वफाकी वज़रा के खर्च के बराबर था। अच्छा, ये खबर भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों का ताल्लुक़ है इन तमाम तर सवालों के साथ। और फिर सुप्रीम कोर्ट की खातून जज जस्टिस आयशा मलिक, उनका फैसला कि हाई कोर्ट्स अपीलों में हक़ाइक़ का असर नो जायज़ा नहीं ले सकती, यानी अपील अगर होती है हाई कोर्ट के अंदर तो हक़ाइक़ का वो असर नो जायज़ा नहीं ले सकती। मकामी अदालतों की तरफ से पहले ही तय करदा मुकदमात पर दोबारा जायज़ा या दोबारा तयन नहीं कर सकती हाई कोर्ट्स। ये अहम तरीन उनका फैसला है मुस्तकबिल के हवाले से भी। और गुज़िश्ता रोज़ जारी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था जिसमें कहा कि आला अदालतें सिर्फ दायरा इख्तियार की गलतियों और तरीक़ाकार की गलतियां दुरुस्त कर सकती हैं और इंसाफ के मुनासिब इंतज़ाम को यकीनी बना सकती हैं। साथ थे जस्टिस आयशा मलिक के जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी 2 रुकनी बेंच था। दिसंबर 2022 में पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा एक फैसले के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये फैसला जो है वो सुनाया। मुस्तकबिल के तनाज़ुर में इमरान खान के केसेस, नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से अहम तरीन ये फैसला है जिसके असरात आने वाले दिनों में सामने आएंगे। मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये जो 16 सितंबर से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये जो आखिरी तकरीबन जो है वो 2 माह का अरसा, 2 माह से भी कम का अरसा जो उनका बाकी है, इसमें बड़े सरप्राइजेस सामने आ सकते हैं। एक और सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच दूसरी बार तब्दील कर दिया गया और जनाब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला पहला तश्कील करदा जो बेंच है वो बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई काज़ के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हलाली ही 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। पहले मोहम्मद अली मज़हर आगे थे, अब वापस जस्टिस मुसर्रत हलाली होंगी। काज़ लिस्ट जब सामने आई तो पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया और पहले मोहम्मद अली मज़हर को शामिल किया गया था, वापस मुसर्रत हलाली होंगी। जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है। 24 जुलाई को कोयटा में वकील के कत्ल का केस का जो मामला है उस पर अहम तरीन समाअत है। इमरान खान की दरख्वास्त पर यह समाअत होने जा रही है। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा हैं। यहिया आफरीदी जो हैं वो इसकी सरबराही कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। अच्छा, एक बिल पास हुआ था ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, जिस पर मजदूर सहाफ़ी तो एतराज़ात कर रहे थे कि ये आज़ादी इज़हार राय पर कदगन है, लेकिन बड़े एंकर, वेले कलमनगार और मुलाजम सहाफ़ी से खुश नज़र आते हैं। और अब पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की जानिब से पेमरा तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी का खैर मकदम किया गया है। पिछली वीडियो में इसकी तफसीलात हम आपके सामने रख चुके हैं। एक जानिब जहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेमरा एक्ट को आज़ादी इज़हार के बुनियादी हक पर हमला करार दे रहे हैं। डिसइन्फॉर्मेशन की तारीफ ताकतवर ग्रोहों ने करनी है और मामलात को कंट्रोल उन्होंने करना है, सेंसर करना है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन है जिसके अंदर वड्डे एंकर, वेले कारमनगार और मुलाजम साफ़ियों की ज़्यादा अक्सरियत है, उन्होंने जनाब इसको वेलकम किया है। ज़रा सोचिए मुनाफ़कत की इंतहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कैसे चीखा और चलाया जाता था और अब क्या हो रहा है सब कुछ। इसी दौरान दुबई जो है वो सियासी सरगर्मियों का एक बार फिर मरकज़ जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी डेरे डाले हैं और कल आसिफ जरदारी खुसूसी त्यारे से पहुँचे थे। अहम तरीन मुलाकातें उनकी मुतवक्को हैं। आज नवाज शरीफ से मुलाकात भी मुतवक्को है। चंद दिन दुबई में क्याम करेंगे, फिर आएंगे और निगरान सेटअप पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बैठेगी। मरीम नवाज पहले ही आ चुकी हैं और इन मशावरत के नतीजे में जो नाम सामने आ रहा है वो बड़ा हैरान कुन है। यानी कि वो कहा जाता है ना कि बेशर्मी की इंतहा है। मुस्लिम लीग नवाज की अब यह ख्वाहिश है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए इसहाक डार को आगे लाया जाए और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की पर इसहाक डार का नाम सामने आने के बाद जहां इस्लामाबाद के कुछ हलकों ने इस बात का दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इसहाक डार को बुलाया गया, IMF के साथ जो डील हुई जैसी भी हुई उसमें इसहाक डार का किरदार था और आगे निगरान सेटअप के लिए वो एक ऐसा शख्स रखना चाहते हैं जो कि इकानमी के मामलात को समझता हो, क्योंकि चीज़ों को आगे उसी तरह से चलाना है इन 3 माह के अंदर। क्योंकि आपको याद होगा IMF ने एक किस्त तभी देनी है, एक निगरान सेटअप के दौरान देनी है और एक अगली हुकूमत जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उस वक्त देनी है। तो ये उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। अब सवाल एक पैदा होता है कि ये वही इसहाक डार हैं जिनके मुताबिक जावेद चौधरी और दीगर कालमिस्ट जो कि नून लीग के करीब समझे जाते हैं, उनके बकौल कमर जावेद बाजवा ये बात कर चुके इनके कमीशन के हवाले से और जिस किस्म की इन्होंने डीलिंग की उन कंपनीज़ के हवाले से भी जो पाकिस्तान में प्लांट लगाना चाहती थी और वो कहती थी कि इसहाक डार ने उनसे कमीशन मांगा है। फिर जिस तरह से इसहाक डार जो है वो
مختلف میگا پروجیکٹ کے اندر جو ان کی اپروچ تھی، آرمی چیف نے بھی ان کے متعلق یہ بات کی تھی کہ کس طرح سے وہ پاکستانی اکانومی کو چلا رہے ہیں، میگا پروجیکٹ قرضے لے کر، پاکستان کے اندر انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ اب انہی کو ایک بار پھر نگران وزیر اعظم بنا کر پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہیں تو کیا اس سے پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جن قمر جاوید باجوہ جس کے سربراہ تھے، انہوں نے ان کے متعلق جو کچھ کہا تھا، اگر وہ سچ تھا تو پھر کیا آج کی اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے؟ اور اگر وہ جھوٹ تھا تو پھر ان تمام تر چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد ایک بار پھر اسحاق ڈار کو واپس لانا تھا، آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت نون لیگ کے ساتھ ہے جو کہ الیکشن کی سٹیک ہولڈر ہے، الیکشن میں ان کا مقابلہ ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے سیاسی کارکن میاں نواز شریف کی فیملی کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے اسحاق ڈار مستقبل کے نگران وزیر اعظم ہوں؟ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی کا نام بھی سامنے آیا، سابق گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ نام سامنے آتا رہا، رضا باکر کا، کچھ دیگر لوگوں کے نام، حفیظ شیخ کا نام بھی سامنے آتا رہا، اس قسم کے نام پہلے بھی سامنے آتے رہے، کیونکہ مقصد کیا تھا کہ جناب اکانومی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے اندر ایک کوہیرنس رکھنی ہے۔ کل ایک بات بھی کی گئی احسن اقبال کی جانب سے ترکی اور انڈیا کی اور باقی ممالک بنگلہ دیش وغیرہ کی مثال دے کے کہ وہاں پر کیونکہ حکومتیں مسلسل چلنے دی جاتی ہیں تو اس لیے وہاں پر ایک مستقل مزاجی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے پالیسی کے اندر۔ تو سوال تو آپ سے پوچھا جانا چاہیے، 6% گروتھ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی تھی، انڈسٹری پاکستان کے اندر لگ رہی تھی، کرونا کے باوجود پاکستان کی اکانومی کئی ممالک سے بہتر تھی، دنیا کے ممالک پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، ایسی کیا چیز تھی آپ کے ذہن میں کہ ایک چلتی ہوئی آئینی اور قانونی حکومت کو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ، امریکہ کی مدد کے ساتھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجا اور اس کے بعد پاکستانی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، خود کو NRO دیا، اپنے کیسز ختم کروائے، اور آج جس حال میں آپ پاکستانی اکانومی کو لے کر آئے ہیں، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، ملک میں مہنگائی کی جو حالت ہے، لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کتنی گر چکی، کم ہو چکی، بے روزگاری کا عالم دیکھ لیں، یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور حاصل وصول کیا؟ عوام سے آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پتہ ہے آپ کو ووٹ نہیں ملنا، لوگ آپ کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے، لوگ غصے میں ہیں، پہلے عمران خان کے ساتھ تھے، اس مہنگائی کے بعد مزید عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان تمام تر چیزوں کا۔ آپ نے الیکشن ہارنا ہے اور اس ماحول میں آپ الیکشن کو پہلے سے انجینئر کرنے کے لیے اب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار کو لے آئیں یا کسی اور کو لے آئیں، اپنے کسی بندے کو۔ انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو احسن اقبال صاحب نے آج فرمایا کہ انتخابات میں تاخیر کا امکان نہیں ہے، آئینی مدت پوری ہوتے ہی ہم اقتدار سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، مشاورت کے بعد نگران حکومت سامنے آ جائے گی۔ لیکن ایشو تو وہی ہے کہ نگران حکومت جو مشاورت کے بعد آپ سامنے لا رہے ہیں، اگر اس کے اندر اسحاق ڈار نے آنا ہے تو پھر مطلب یہ تو اسی PDM حکومت کی کنٹینیوٹی ہے، اس کے اندر آپ کی مشاورت کس سے ہونی ہے؟ راجہ ریاض سے، جن کی یہ خواہش ہے کہ اگلا ٹکٹ انہیں نون لیگ کا ملے، یعنی لطیفے ہی لطیفے ہیں ہر طرف۔ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ملک کے جو سب سے مقبول ترین سیاسی رہنما ہے عمران خان پاکستان تحریک انصاف، وہ مشاورت کے عمل سے باہر ہیں اور دوسری جانب آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن خیر ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ جناب یہ ہے کہ عمران خان کی آمد ہوئی ہے آج اسلام آباد کے اندر، لاہور سے وہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہم ترین قرار دیے جا رہے ہیں ان کے اسلام آباد کے اندر۔ اگلے 2-3 دن وہ یہیں پر قیام کریں گے کیونکہ 20 سے زائد کیسز ہیں جن کی مختلف لوور جوڈیشری سے لے کر اپر جوڈیشری تک، جن کی مختلف جگہ کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ اہم ترین ملاقاتیں بھی ہیں عمران خان کے ساتھ کچھ اہم ترین لوگوں کی، کیونکہ پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ کوئی بھی ایسا نگران سیٹ اپ جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اگر براہ راست نہیں تو کوئی بل واسطہ مشاورت نہ ہوئی، یا جس کے اوپر جس کو انہوں نے نگران سیٹ اپ کو ویلکم نہ کیا، اس نگران سیٹ اپ کی آخرکار کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی؟ کیونکہ آج جماعت اسلامی نے بھی یہ بات کر دی کہ جناب نئی حلقہ بندیاں کرائیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کا موقف آیا، انہوں نے کہا جناب کہ نئی حلقہ بندیاں اگر ہم کراتے ہیں تو اس کے لیے 4 ماہ مزید چاہیے، ابھی تو نوٹیفائی بھی نہیں ہوا جو ہے وہ مردم شماری نہیں، تو اگر آپ نوٹیفائی کرتے ہیں 2-4 دن میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہے، اس کے بعد اگر آپ نوٹیفائی کرتے بھی ہیں تو پھر اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر، یعنی نومبر کے 4 ماہ کے اندر تو حلقہ بندیاں ہوں گی، تو پھر آ جائے گا دسمبر۔ یعنی کہ مقصد کیا ہے؟ کنفیوژن پھیلانا عوام کے اندر، آخر دم تک یہ بتانے کی کوشش نہ کرنا اور جان بوجھ کر یہ اس قسم کا ماحول بنانا کہ عوام کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ پہلے 60 دن کے اندر بات ہوئی تو پھر اکتوبر کی بات آئی، پھر 90 دن کے اندر بات ہوئی تو پھر جناب بات آئی نومبر کی۔ اب بات کی جا رہی ہے نئی حلقہ بندیوں کی، تو اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر حلقہ بندیوں نے اگر کھا لیے تو پھر بات چلی جائے گی دسمبر کی طرف۔ پھر کہیں گے، پہلے کہہ رہے تھے گرمی بہت ہے، پھر کہیں گے جناب دسمبر کے اندر سردی بہت ہے۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ ایک تو یہ عمران خان سے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، تمام تر
جتنے بھی سرویز ہیں ملکی اور بین الاقوامی، وہ واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں، عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بے جا تنقید کرنے والے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، سہیل وڑائچ جیسے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر آسانی کے ساتھ اپنی حکومتیں بنا سکتی ہے۔ سٹیک ہولڈرز کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر عمران خان کے ساتھ بالواسطہ پیغام رسانی کا بھی امکان ہے۔ ہمارے ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ پہلے ہی شروع کی جا چکی ہے کچھ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے مشترکہ دوستوں کی جانب سے، اور کوشش ایک بار پھر وہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی ایسے معاملات کے اوپر لایا جائے کہ اگر مستقبل کے اندر اگر عمران خان آتے ہیں دوبارہ سے وزیر اعظم بن کر، جس کے 90% سے زائد چانسز ہیں، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہاتھ ذرا ہولا رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔